শিব শঙ্কর হর ত্রিপুরারি পাশি পশুপতি পিনাকধারী। জয় শিব শঙ্কর হর ত্রিপুরারি পাশি পশুপতি পিনাকধারী। শিরে জটা জুট কণ্ঠে কালকুট সাধক জনগণ মানস বিহারী। শিরে জটা জুট কণ্ঠে কালকুট সাধক জনগণ মানস বিহারী। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং ওনার সাথে মথুরানাথ বিশ্বাস এখানে এসেছিলেন। ঠাকুরের নির্দেশ মতো মথুরবাবু এখানে কিছু দরিদ্র মানুষদের অন্ন, বস্ত্র এবং মাথার তেল এবং তাদের ভোজনের ব্যবস্থা করেন। এটি হলো রোহিণী গ্রাম। করুণা নয়নে হ্যার ভক্ত জনে লয়েছি শরণ চরণে তোমারি। জয় শিব শঙ্কর হর ত্রিপুরারি পাশি পশুপতি পিনাকধারী। জয় শিব শঙ্কর हर त्रिपुरारी। मोहन में चावल, पहले तो मोहन ही चलता था मिट्टी का, गोल गोल बनाया उसी में चावल आता था। तो वही चावल और जो ठाकुर जी कपड़ा पहने हुए थे वही कपड़ा थान का थान आ रहा और कौन दे रहा कोई पता नहीं है। मतलब बस वही 5-5 हाथ सब हर किसी को फाड़ करके बांटते गए, देते गए और सबों को वो बांटते बांटते 7 रोज लग गया बाबू। इतना लोग, इतना भीड़ हुआ यहाँ पे जो 7 रोज लगा। वो बांटने के बाद में यहाँ से निकले, देवघर गए, मंदिर में जाके पूजा किए, पूजा करके और पुनः फिर काशी नहीं गए, यहीं से रिटर्निंग चले गए अपना बेलूर। हाँ, दक्षिण